Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para hadim ulama, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, para panitia pengajian, juga jaga jamaah pengajian, sedaya sebutan kula hormaten, sebutan kula cintain. Alhamdulillah malam mangken kaula sareng panjenengan bisa hadir apolog pada satu majlis sangat sae. Majlis kadito sebut majlis sangat sae karena majlis kadito adalah majlis ilmu. Sobung majlis yang lebih sae daripada majlis ilmu. Matur hadir kaula sareng panjenengan deka majlis ilmu, deka majlis sangat sae kadito nyebabake kaula sareng panjenengan kadito dadi orang sae. Amin. Orang saya kadito pagi pangkun badan swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kaula sareng panjenengan kadito ki guru ampun ngelaksanakake perintah Allah Subhanahu wa taala iki kadito ngelakonen ibadah pasca bulan Ramadan lagi. Moga amal ibadah kau sahabat ibadah bulan Ramadan ki guru kadito etre masareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kalau sahabat kadito oleh pengapuran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kaula sareng panjenengan kadito jadi asna surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga malam moga kalau sahabat termasuk jadi orang se minal aidin, orang se abadi soceh, wal faizin, orang saya baca, wal magbulin ban amal ibadah kasaba segala itu terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga malam moga kalau sampai sini bisa abali deka bulan Ramadan sebekal datang kelaban kebadan selebih saya. Amin Allahumma amin. Kaula sampai sini ki buru pada bulan Ramadan Pak, saya asalnya neka oleh neka sarang syariat sarang Allah sareng Kanjeng Nabi nika larang. Contoh orang bine lakeh nika kan halal nika. Deeren nika deer panjenengan dibi deer halal. Enoman panjenengan dibi enom halal. Tapi bekto bulan Ramadan kaula sapanjenengan bi syariat larang. Deer bekto aben. Ngenom larang, apolong, tedung larang. Padahal nikah halal ya. Lah kaula sapanjenengan kadito sukses bisa nglaksanakeun kadito. Lah semakin kaula sareng panjenengan kadito kudu bisa napa? Menghindaran menjauh daripada selakar haramake sareng Allah Subhanahu wa taala. Enoman seharam, sebene andin tibi ayo tore jauhan deeren seharam sebene gadune kasuwa jenengan kadito ayo jauhan supaya tak sampai ngelakukan dosa. Orang bine orang laki sebene haan kau sapajen sebene mahram kau sapajenengan ayo hindaren. Lah neka dengan begitu insyaallah kau sapajenengan kadito ongku jadi orang sebece, orang selamat pada dunia ngatas deka alam akhirat. Nanti tapi Pak nyak benyaan ya. Nyak benyaan orang kak rinto neng bulan Ramadan kak itu bagus Pak. Nyak benyaan iki napa punten? Neng bulan Ramadan kak fokus. Napa? Berjamaah, semangat, cakang berjamaah. Iki napa punten? Debuna bagus, alos, tak teman ngocain orang aja gede perasaan orang. Saya biasa apa soan tak apa soan. Saya biasa ngerasain orang tak ngerasain orang. Saya biasa tukang fitnah ambu tak fitnah. Mungkin apa betul? Ibadah saya ahli berjamaah, baca Quran cakang, zikir cakang, baca sholawat cakang. Lah tapi mare bulan Ramadan masuk bulan Syawal langgapi.
Iki napa pinten? Maca Quran elang. Berjamaah anak elang. Iki zikira elang. Si abeli napa? Pesokna si abeli. Ngocain orang saya beli. Tak aja ke lesan saya beli lah nih kan. Nyak benyan nggak neka. Makanya ulama salaf itu ada guna apa? Kun robbanian walatakun romadonian. Lah neka. Dia kakeknya orang seibadah karena Allah. Robbanian karena Allah. Jadi ibadah karena Allah, Pak. Walatakun romadonian. Jadi orang seibadah karena bulan Ramadan. Ada jadi ibadah neng bulan Ramadan to. Aja kecolok neng bulan Ramadan to. Lah neka. Makanya jadi orang senapa robbanian karena Allah. Semakin saya banyak nganeka. Makanya cek kelero nasara orang gak rito bener Pak lakaran mon maca Quran ya Pak mon yang bulan Ramadan ya kan nikmat lakar semangat yang bulan Ramadan karena apa? Karena Al-Quran ya kan toronaki badan yang bulan Ramadan. Nah, tapi paling punten mar Ramadan ya kan tetap pakun becas nih kalau walaupun umpama bulan pasah bisa hatam 3 kali. Kini di luar Ramadan hatam sekalian tak apa-apa. Maka tak hatam tak apa-apa. Pokoknya becas sampai tak mecah. Lah mestinya nggak neka mestinya. Tapi saya banyak tak nggak neka. Makanya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki kata ada budan mah. Latakun abda Ramadan kan ya. Latakun abda Ramadan. Cek ketika kerja hambana Ramadan. Cek ketika bulan Ramadan. Cek ketika apa hamban Ramadan. Mon Ramadan ahli ibadah. Mon Ramadan ahli ibadah. Tapi kun Abdullah. Tapi ketika kerja Abdullah. Hambana Allah kabulana Allah. Mon kabulana Allah Pak badan Ramadan ki ahli ibadah. Badan bulan Sabar ahli ibadah. Bulan Tekepe ahli ibadah. Muharram seterusnya ahli ibadah. Neka saya bener. Monyak benyakan makin neka bener Abdullah. Tapi apa? Abdu Ramadan. Budaan Ramadan, hambana Ramadan, kabulana bulan Ramadan. Makanya napa? Kun Abdullah. Jadi kakek hambana Allah. Hambana Allah. Fastamir fi ma bada'ta fihi. Terus lagi po napa seiklaku pada bulan Ramadan ya Kak. Baca dengan pada bulan Ramadan apa? Semangat berjamaah. Terus lagi semangat berjamaah. Bulan Sabar, bulan Tekep terus lagi. Baca dengan baca Quran pada bulan Ramadan, terus lagi baca Quran walaupun tak sebanyaknya bulan Ramadan. Zikir terus lagi, sodakon terus lagi. Bagus ocaannya terus lagi. Aja gelesan tak ngocain orang, tak nyaki-aki atena orang. Ini terus lagi nih kan. Nah, ini kan saya jadi yang bulan Ramadan ini kan adalah memang apa? Pahala kejuran kan lipat gandakan, Pak. Makanya lebih nikmat. Tapi paling bukan aja sampai tiga lagi terus lagi walaupun keadaannya tak seperti bulan Ramadan karena kalau seperti itu adalah Abdullah bin Abdu Ramadan. Nggak neka. Masya Allah. Makanya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki neka teman ada bus neka ittaqullah fi Syawal. Ittaqullah fi Syawal kama kuntum tattaquna fi Ramadan. Neka. Takut akan kepada ka Allah. Takut akan kepada ka Allah kama kuntum fi Ramadan. Hajat kakek takut dekat Allah pada bulan Ramadan. Macamnya takut dekat Allah pada bulan Ramadan. Nah terus lagi nih Kak. Ini bulan Syawal terus lagi tetap takut dekat Allah hajatnya bulan Ramadan. Karena apa? Warabbus syahraini wahid. Karena pangeran, Pak, Allah. Pangeran kalau sampai jenenge Allah, nek kasih tuh, Pak. Neng bulan Ramadan nek kaki Allah. Neng bulan Sabar lagi Allah. Neng bulan Tekepe lagi Allah. Ana apa mek bidaki misalnya.
Sampai mau bulan Ramadan takut ada Allah mau di luar Ramadan tak takut. Banyak makan waduh mau bulan Ramadan Pak. Waduh ibadah hajak beli. Nggih. Keluar dari Ramadan 11 bulan beli boleh, ahli maksiat boleh. Tak toman gak negak dekat masjid, tak toman hadir pengajian, tak toman manakipan, tak toman serakalan, zikir elang, Quran elang, lah napa nega? Setia Abdullah, hambana Allah, kabulin Allah, neng bulan seterusnya kajian tetap jadi napa? Orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Neng bulan se-11 kajian tetap jadi orang saya ahli ibadah, ahli ngelakukan yang ketaatan, ahli nyawa dekat apa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Padahal termasuk tandanya Pak Ki, amal ibadah kaula sampai jenenge bulan Ramadan neka etrema Pak. Neka adalah istiqomah ala taat. Istiqomah ala taat, tetap istiqomah ngelakonin kebagusan ketaatan. Berarti sampai guru mare nek bulan Ramadan taat ke Allah, ahli berjamaah, ahli maca Quran, ahli zikir, nyawan dekan apa larang Allah. Lah nek ketaatan neka. Lah nek terus lagi istiqomah dalam ketaatan neka termasuk tanda tremana amal ibadah kalau sebagian pada bulan Ramadan. Nah kan ayo terus lagi jambu. Nggak neka cabang-cabang batu solihin termasuk tandanya keteremana kebagusan kayak itu al hasanat ba'daha lah neka kebagusan semarane ngelakuin kebagusan lemare semangat ibadah pada bulan Ramadan terus semangat ibadah badannya selainnya bulan Ramadan nggak neka mestinya jadi empon tak usah les males man Pak, tak usah les males, semangat pon ibadah tak usah lesoh elang lagi sampean aduh engko area terus istirahat lesoh tak ibadah enggak aja Pak neng dunia neka sobung kenangan tak lesoh nih Pak klerong budak orang engko setia alah kuah pecahkan begitu pesogi kok engko mau sogi mek tenang sobung Pak tak ada cerita orang badan yang atas dunia neka tenang neka sobung Pak jabun-jabuna Ja'far As-Shadiq man talabah malam yukhlak walam yurzak faqat at'aba nafsahu lah nih Pak sapan orang senyare perkara saya itu dia diwi Allah maka orang itu termasuk orang saya melesoh dekat aban kenapa saya tak didiagi arroha fid dunia tenang di dunia ini kita ada Pak mau buat di dunia ini pasti tak ada tenang nih pasti pon ya pun sampean nyaman di kiai saya pun saya lesoh Pak engki coba sampai nyaman juara sogi leso juara sogi nih kan engki malah gue ngocak nyamanan orang sederhana nih kan tak banyak pikiran padahal sampai ki lesogi ya sampai nih ya maka tak ada leso pada atas dunia nih kan sobung coba Imam Shibli tanya aki bila Imam Shibli kau sampai jenis bisa tenang nih kan maka ada bu aki jawab saya Mas Yudi, mohonlah engkau bika kira tak niku orang sedikir, maka aja tenang. Artinya apa? Mate Pak. Mula mate baru tenang nih kapon. Tenang nih kuburan ada saya ganggu pon nih. Kecuali mau sampean banyak dosa nih ganggu bi, nobi malaikat sampean. Aneka sobung, cabun-cabuna ulama gitu. Tolabur roha fid dunia muhal. Orang nyari ketenangan, nyari santai, nyari istirahat tak lesone itunya mau hal tak ada cerita nah sobung cerita nah maka dia kata kalau sama dengan makin ampun ngelakuin kebagusan ampun melaksanakan ibadah bulan Ramadan atau moga jadi sebuah esporah dosa-dosa lah makin kalau sama dengan muka lembaran baru ajak sampai ngelakuin dosa boleh makin kalau sampai ke beli soce Pak beli soce cek kotoren boleh makanya Imam Waqi kali itu ada bu engkau situng bakto keluar di Imam Sufyan Ats-Tsauri badan yang bulan sabel itu nih Pak bulan ada talasan gitu
Imam Sufyan Ats-Tsauri ka neka dawuh neka inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza wa ghaddu absarina. Perkara pertama kali saya harus eklakon kok bikake badan yang bulan Sabel ya. Ya jadi aku tuh ajaga mata, Pak. Ajaga mata. Lah orang Pak mun ajaga mata, insyaallah tak banyak ngelakuin dosa, Pak. Saya banyak ngelakuin berbagai ngelakuin dosa neka adalah matanya kamu tak jaga. Mohon matan ke jelalatannya ke sama lagi banyak dosa nih Pak. Nah kan ayo jaga merepat kalau sampai enggak itu. Serah Hasan Al Basri ini kan teman tanya aki orang. Imam Hasan Al Basri orang-orang binek makin nih orang ajam nih orang ajam nih selain orang Arab Pak. Selain orang Arab nih orang ajam, orang Indonesia, Malaysia, Cina. Pokok selain orang Arab nih ajam ya ajam. Neka ampuano Imam Hasan ampo mukaan napa kodung tak kodungan muka raobun wajahnya ketelak ben boleh ampo muka sosok neka kan menggodanya mana neka maka jawab sareng Imam Hasan Al Basri oh dia iya ya mana dia isrif basaraka cukup paling lagi apa minggu apa ngales ya bodo orang tak kodungan jadi atau les ya Pak hindaren aja terus tegusnya ke sampean maksudnya enggak akhirnya punya tusen lah sampean nanti mau ketelak bodo orang aduh orang sosoknya ketelak jadi ano seneka seneka mek selamat Pak mek selamat mau sampean dapat tambah jending ya tambah terus akhirnya terus sampai jadi aduh bagus akhirnya aku boleh terus akhirnya sampai terus zina lah neka jadi sebab dosa mata neka mana jaga punten aduh injak dosa ampun selamat Pak beda boleh aduh dosa neka tapi nakar apa zaman semakin neka orang binek makin tadi todus Pak tadi todus mesti orang binek neka kudu raja todus karena Allah Subhanahu wa taala kali itu Cepun cepun kajeng Nabi nika Allah ngabe todus nika benyaan 10 Pak. Allah ngabe todus benyaan 10. Saya sangat nika andin orang bine, saya situng andin orang laki. Orang bine kok aja todus. Ngabe orang bine andi todus, orang bine apa aja? Tidak sesuai dengan kodratnya, lah enggak neka. Ngabe orang bine tadi todus kok CS nika Pak. Kaki orang bine apa kayak tak sesuai kodratnya bengal sampean oke orang banyak kudune todus aja todus Pak makanya sampean tak teman nemu bodo orang mandi nih sungai orang bine loncat dari atas mudabyur langsung loncat teguh situng tak teman nemu sampean karena todus sangat tak kebuat tanang gitu nutup nih Pak mau orang laki todusnya situng tompoan sampai nemu orang laki loncat dari atas pergem loncat kan ya karena todusan di situ Mbak maka orang binek mau todusan wah hebat nih kan sesuai dengan kodratnya nih kan nah itu orang binek kan todus raja karena todus raja Pak makanya padahal orang binek nih kan Pak Allah ngeberi kenikmatan dalam hubungan lagi 18 tahun ke atas ya. Neka Allah ngeberi kenikmatannya kenyamanan neka Pak. Neka 100 Pak. Allah ngeberi kenyamanan neka 100. Kenyamanan 100, syahwat juga 100. Lah, sesangang puluh sangat neka andin orang gini Pak. Orang laki situ Mbak, situ boleh orang laki neka malas orang laki neka. Situng tuh. Nah, tapi walaupun kenyamanannya banyak, tapi raja todus ya, sobung orang bidek ngocak nyaman, sobung todus. Menurut laki, walaupun nyaman situng tadi todus, nyaman li, mereka mas sampai. Todus situng sampai. Engki, mau syahwat juga nggak nekat. Syahwat Allah ngeberi syahwatnya ke 10. Sangat andin orang bidek, orang laki situng boleh Pak. Tapi walaupun syahwat raja, tak teman nemu cerita sama orang bini minta kaden, todus, menurut laki, todus situng, syahwat situng, main tato sampean, Nah tapi
Allah Subhanahu wa taala Pak ngebe akal nggih. Akal nika Pak banyak nika 10 Pak. Allah ngebe akal nika 10. Lah sesanga andin orang laki, sesitung andin orang bini. Lah nika orang laki menang nika Pak. Akal situng orang bini nika. Maka namanya akal-akal yang disampaikan orang bini nika. Cocok-cocok ya. Akal-akal tak bisa sampean. Akal situng masalahnya. Sampean sangat akalan. Pinter sampean. Jadi orang bini mestinya tahu dosen. Nah, tapi sedang lakar zaman ngane Pak kaul sampean jenenge sekudu menghindar. Ngobrol orang bini rajin tak wadungan mengong Pak. Cek terus lagi seneng ketusa sampean. Nek kate ngaran Pak, orang rajin nek begini. Haji Amaruf Al-Qurhi nek ada Bu. Wabbu absarakum walau ansyatil unsa. Lah nek Pak. Jaga pandang mata nak kakek cek sampai neku embik bine. Lu embik bine nek tak oleh teku Pak. Dari takon ngelakuin dosa Pak. Mau sampai orang bine rajin tambah teku bisa sampean. Nek orang raja embik bine cek teku, takok moro pasah buat moro seneng. Akhirnya dosa. Kan tak mungkin Pak nggak sampean seneng dembi. Kan tak mungkin kan? Tak mungkin. Tapi orang raja neka nggak neka Masya Allah luar biasa Pak. Tak ajak sampean. Nah, neka bada cerita gitu, bada kanak ngode neka sowan deka guru na, matur deka guru nih kiai. Abdi neka kiai ki ngode kiai. Abdi neka ki ngode, jadi menabi apangki orang binek neng jalan seratin pas tak kodungan, kasa kulo tak kuat kiai. Saya tak nego tak kuat kiai. Saya menghindar tak kuat, waktu kulo tetap nengalen kiai. Walaupun dosa, kenapa cara nih supaya kulo neka bisa menghindari tak nengalen orang binek seneng jalan neka supaya kulo tak dosa kiai. Oh deh ya jom, engki kiai, eteku bigai. Oh, karena ria deh iya. Akhirnya mutut gelas kiai ini Pak. Gelas kosong, teku. Ayo jom teku jom. Teku gelasnya. Mari teku, ISN susu ya. Susu, polen. Sampai meres. Mari itu ngocak. Wes jong, setia kakek mari dia jalan jong. Jalan dia, motor di pasar. Beli dia nak boleh. Nyonya pasarnya kan punya orang binek jadi nyamar pasar lagi. Punya orang binek mesti lagi. Punya orang laki, orang binek. Lebar di pasar sekarang susu itu tak dumpa jong. Oh kiki. Engkau nyebaki bareng dek kakek ya. Sesoro negu. Mau sampai susunya dumpa jong. Kakek biko soro toko lain bareng kakek ya. Dia ada orang banyak. Oh kiki. Ampun Pak mangkat. Susu jenenge takut dumpa ya. Laonan Pak jalan ya Pak. Laonan tak nego apa nego jalan susu nih ketok takut dumpa. Mau dumpa tokol. Ning bunyan orang kan todus. Ampun laonan set. Sampai depak dek cokon kiai boleh. Ampun kiai alhamdulillah kiai tak depak tak dumpa kiai. Oh tak dumpa aja. Kiai alhamdulillah. Berapa orang bina saya teguh kayak gitu. Punten kiai tak ninggalin sekali kiai. Lu apa? Kulo tak kok dumpa susune kayak. Mau susune ke dumpa pas kulo toko bisa antren sampean nih dia ada orang punya todus kulo kayak. Oh deh iya jong. Engki kayak. Lah mas tena kakek jadi iya jong. Sebagai orang Islam aja deh iya kakek. Kakek tak neku orang bina aja mas tena deh iya. Takok aku neng akhirat neng neraka kakek jadi tokolan orang dia ada orang banyak. Loh, neka Pak. Akhir langsung ambu ini Pak. Tak guneguan Pak. Matur bae kalau sampeyan bisa ambu amin Allahumma amin karena takut aku neng neraka tokolan tegu orang banyak. Todus apa todus? Todus Pak. Neka orang sehebat kanak ngode gitu sampai guru Pak. Ngakonen bahwasanya negu neka dosa. Neka suatu pengakuan yang bagus nih Pak. Orang ngelakuin dosa pas romasa maksiat neka coba neka saya neka Pak. Jadi terkadang Allah neka Pak. Napa? Ngediaki orang neka Pak. Orang neka ngediaki bi Allah jadi orang seahli ibadah.
seneng ngelakonin ibadah, ahli berjamaah, ahli ngaji, ahli entar hall, ahli entar maulid, ampo sodako, semak bi kiai, semak bi habaib. Tapi walaupun ahli ibadah, tapi ibadah tak terima bi Allah, Pak. Jakateng Allah nadiaki orang dinto, Pak. Tak terima karena apa? Karena orang kak dinto ibadahnya sertain kelaban romasah bagus. Romasah bagus, engkau ada orang ibadah, orang saya bagus, orang saya moljeng, gue lihat nggak? Sombong gue lihat, mau tak engkau, siapa saya ngelakuin kebagusan dan kan? Akhirnya kelakuan kebagusan kan, ahli ibadah kan itu tak nadiaki orang kan, oleh genceran, tak nyebabaki masuk surga. Amal ibadahnya tak terima, tak gencer. Dan juga terkadang Allah neka Pak nadiaki orang kali itu bi Allah nadiaki orang ahli maksiat. Ahli maksiat, ngelakuin dosa. Tapi orang kali itu disebab maksiat neka disebab orang kali itu jadi orang bagus. Jadi sebab orang neka yang kak derajat secara Allah Subhanahu wa taala. Orang neka ahli maksiat, Pak, tapi romasa. Ya Allah, engkau ada ahli maksiat, engkau ada coba, engkau ada orang coba, orang kotor, engkau ahli neraka, engkau butuh dekat pengapuran Allah, dan ya Pak, bagusnya ya. Makanya dibuaki sareng Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, maksiatun aurasat zaman waftiqaron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbar. Lah nih Pak. Maksiat aurasat ya, maksiatun aurasat dullan ya, dullan. Maksiat ya. Maksiat tapi orang seahli maksiat, Pak. Tapi orang neka romasa je aban neka enak, romasa je aban neka coba, aban neka kotor. Aban neka orang saya ku ada romasa puto neka pengaparan Allah, puto neka Allah. Ya neka Pak khairun lebih bagus, Pak. Tenebang mintaatin, tenebang ketaatan, tenebang orang saya ampun ngelakuin kebagusan, ahli ibadah. Tapi aurasat izzan wastikbar. Orang ahli ibadah, tapi romasana molje, tapi romasana bagus, romasana hebat. Ada sehebat ngangkur ya. Sombong wastikbaro. Mohon kuat pasti masuk surga. Mohon dia ahli maksiat tak bisa masuk surga aja, neraka aja. Neka Pak. Orang saya ahli ibadah saya model nganekan kayak Pak coba Pak. Neka nyebab bagi orang kali itu bentu sareng Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus orang saya ahli maksiat tapi romasa enak. Sehingga orang kali itu angkat derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti maksiatnya kan bagus, bener Pak. Orang maksiat terus tak romasa enak. Maksiat bangga ya coba Pak neraka nega Pak. Artena orang maksiat seromasa abang nega coba nega bagus. Bukan berarti ibadah gila nega coba. Mau orang ahli ibadah tapi romasa tandi amal. Engkau dia tang amal di tandi amal kau dia orang coba walaupun tang ibadah karuan etremah. Maka engkau kudu lebih semangat ibadah takwa serius tak etremah. Kok ibadah boleh saya ngarah serius etremah. Loh neka orang sehebat neka Pak tak sombong. Sombong neka Pak saya bagi orang kali itu terlena disebab masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya sombong neka bahaya, sombong neka Pak. Sombong neka bahaya. Makanya ayo jaga Pak, jaga terutama lesan Pak. Colok neka jaga karena sebanyak memasuki manusia saja kan neraka neka adalah colok Pak. Colok ben farji paling banyak neka colok nomor 2 farji. Nah hati-hati aja ngomong sedan badan kau sama sih ngapun latihan suruh bulan Ramadan. Ayo terus lagi aja cek sampai lesannya kan nyaki aki atena orang lain bahaya Pak, bahaya. Nah terus
Kalau saya pastinya Pak, saya paling penting boleh nih Pak. Napa? Di samping aja ke tak maksiat gitu. Aja ke lesan pandangan lah pandangannya Pak aja ke matanya kan lebih hebat daripada aja ke colok Pak. Nah coloknya kan paling banyak memasuki manusia di neraka. Lah tapi aja ke merepatnya Pak, ini kan lebih hebat daripada aja ke lesan. Nah karena apa? Setujanya kan bersumber daripada mata Pak. Panjenengan misal ya, ningalen orang bidak rajin bu rajin. Empun, toro ndak ate. Seneng, toro temu boleh, toro neku boleh. Terus akhirnya toro mecuwet. Toro nega dari mata. Dari mata. Nah, terus misalnya bada orang minta aja ke merepat ya, bada orang akhlaknya coba sampai neku, bisa kan? Boh meda iya dia. Akhirnya toron dek pikiran, akhirnya ngocak colon. Orang apa dia? Akhirnya toron dek colok, ngocak dek kacan. Aji orang apa tadi akhlak lah nih kan? Gara-gara mata temen tak jelala tanta patenengalen terselamatkan Pak terhindar makanya orang-orang bilang nih Pak kiai-kiai bilang kadang-kadang maka tak ojen kan pajungan gitu. Lah ini kan menghindari pandangan kan tak ketinggal kan seberen Pak. Bada kiai saya seneka kan. Itu tuh seneka. Lah ini kan sebagian neka. Tak patah nengalan kan seberen nih Pak. Jadi fokus nengalan ada tak nengalan sene bener. Lah neka. Nyelamat lagi kau harus sebagian dari mata saya nengalan saya nebenen neka. Lah neka on. Makanya nerangaki masalah ilmu. Kalau sama jenengan alhamdulillah jadi orang seahli ngaji. Alhamdulillah kalau sama jenengan pangeran jadi orang seahli ngaji, nyari ilmu. Ilmu neka Pak adalah warisan daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa orang Pak senerima warisan daripada Kanjeng Nabi neka Pak? Maka cara Kanjeng Nabi orang kali itu ma'i fil jannah. Orang kali itu bekal abare Gusti Kanjeng Nabi badane swargane Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo terus lagi ngaji. Sehingga kalau siapa jenengan termasuk orang senorot dekat debune Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teman ada musnah Pak. Kun aliman. Dia kakek orang alim. Bisa sampai jadi orang alim Pak. Kun aliman. Dia kakek orang alim. Bisa jadi orang alim Pak. Paling ngocak tak bisa sampai nih ya. Lah telat gue Gus lah tua ya. Paling seneka sampai nih ya. Bisa Pak. Pokok sampai andi kemauan, ada kemauan bisa Pak. Jadi orang alim bisa. Neng kitab mereka beda keterangan Pak. Sebagian manusia mereka ampuh hadir pengajian dan tuh neka Pak. Hadir ngaji telo kalih. Loh neka Pak langsung jadi orang alim Pak. Langsung alim. Bahkan bener cuman alim toh langsung jadi dai Pak. Langsung ahli penceramah. Muka pengajian ya mandiman. Loh nek Pak, ngaji telo kalih. Ki paling punten sampean 3 tahun apa ya 3 kali aja tak mungkin sampean ya. Nah, saya paling penting nek cara Pak. Nek cara ya. Mek bisa orang kadito ngaji telo are jadi orang alim. Jadi dai. Lah nek cara Pak. Saya pertama orang kadito caranya kadito orang itu hadir di pengajian kadito kelaban tujuan selesai. Tujuan selesai, kelaban niat selesai. Nah kan sampai mau ngaji Pak, niat sama saya Pak. Tujuan apa saya Pak? Kita kadang ada nek pasuruan kan niat ngaji ngalak sandal. Nah, berarti kan niat apa saya kan? Nah, niat hadir pengajian tujuan selesai, niat selesai. Niat apa? Niat kok ngaji kok, nyari manfaat kok. Ngaji je manfaat. Ngaji manfaat, kena kebaik sangu mate. Nah, ini kan niat situ nyari manfaat. Nomor 2, kok ngaji dia nyari ilmu. Mek tahu ilmu Allah kok. Mek bener tang ibadah dia. Nah, ini kan nyari ilmu. So nomor 2 apa? Ifadah.
Wal istifadah nyare faedah, Pak. Nyare faedah. Oh, kok ngaji kok me oleh faedah, me oleh ilmu. Deki beda keterangan, oh sodako aja ternyata bisa apa? Apa? Nyebabaki lancar jaga rezeki. Oh, mon akhlak semolje nyebabaki masuk surga. Lah neka faedah, Pak. Niat nyare faedah. Terus boleh niat apa? Wat tadzkir, wat tadzakkur, wat tadzkir ya. Niat ngengaki, Pak. Engkau ngaji kok mengengak, engkau sepa lupa mengengak. Nah, kadang-kadang sampean pada lupa berapa rukun sholat ya. Sama ngaji kan pada keterangan rukun sholat akhirnya kan engak lah, nih kan ngengak saya lupa. Boleh niat boleh napa nyare tambahan teretan tonggel agama Islam. Nah, teretan tonggel agama Islam saya ini kan Pak, aku nyafaaten Pak. Nah, nih kan. Terus boleh niat tafakuh fiddin supaya engkau faham agama. Supaya faham agama. Nah, boleh saya terakhir niat ibadah, Pak. Niat ibadah ngaji ini kayak ibadah, Pak. Aja niat ngaji siapa? Engkau mau tak ngaji, todus tetangga. Tangga ngaji, tapi gua tak ngaji. Lah kata niat ibadah nih kan. Lah ini kata saya nih kan. Nah, saya nomor 2 orang kali itu hadir dekat majelis ilmu nih kan kelaban takzim, ngegungaki dekat guru, ngegungaki dekat kiai, ngegungaki dekat ilmu, hormat dekat kiai, hormat dekat ilmu, tak menghina, tak mencaci maki. Nah, nih kan. Ben boleh kelaban tata krama, beradab, tata krama. Cek sampai romasa bagus, cek sampai romasa penter, cek romasa banyak amal. Lah, seperti neka wal insot wal istima. Lah, harus fokus, Pak. Fokus ngedingaki pandangan, fokus ngedingaki fokus keterangan kiai ini kan edingaki ongku. Oh, saya kabar sudah nunduk tak apa Pak ongkuan tak apa pas oleh senekan itu sampai nih kan. Nanti jeling pas edingaki. Oh, seneka. Lah marane kata terakhir catat, Pak. Lah neka sampai tak nyatet neka. Catat ya. Oh, capon kiai kira apa? Fitnah ya dosa toles, fitnah dosa. Toles kabeh keterangan neka. Lah marane kan Pak compok. Keterangannya kayak baca, Pak. Lah neka cara namun sampai terujuk orang alim bisa. Mau tak bisa tak apa, Pak. Tak bisa tak apa, tak bisa. Pon. Umpama tak bisa, guys, tak bisa. Kita tak apa pun. Ya pakai Nabi. Mau tak bisa jurang alim tak apa? Au muta'aliman. Mau tak bisa jurang alim, au muta'aliman. Jadi orang seahli nyari ilmu. Alhamdulillah kalau sebagian termasuk orang seahli nyari ilmu. Alhamdulillah. Nah, umpama mungkin beda orang yang kandito misalnya. Kula tak iso ngaji kula. Tak di bektoh. Hadir di masjid ini tak bisa, sibuk kula. Misal beda ya. Misal beda tak bisa kula sibuk kula. Tak apa-apa zaman kajian Nabi, Pak. Yang siapa guru tapi siapa yang bisa mau tak bisa. Berarti campak dengan kajian Nabi sampean. Malah tak bisa sibuk aku. Tak apa-apa zaman kajian Nabi. Mau tak bisa hadir ngaji di masjid, tak apa-apa. Au mustamian, cukup ngedingaki dari speaker. Oh tak apa ngedingaki dari YouTube. Ngedingaki ngaji dari YouTube tak apa-apa. Ngedingaki. Mau tak bisa hadir pengajian, soro ngaji lebat YouTube ngedingaki lah. Tapi YouTube neka tak sedajen YouTube kena ngalen, Mbak. Aja sekabin YouTube entek ku aja. Karena makanya kan YouTube ini kan punya ajaran-ajaran sesat, ajaran kebencian, adu domba. Lah neka aja bahaya neka masa pen sekabin YouTube entek ngalen. Iya dingaki. Lemon esena fitnah, adu domba, ngerasain orang, ngerasain kiai. Aja jadinya berbagi dosa. Siapun Allah innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Napa saeke dingaki sampean, Pak? Napa saeke ngalen sampean, Pak? Neka aku bakal ada pertanyaan yang akhir, Pak. Makanya cek kabeh dingaki, cek kabeh teku.
jadi sebab masuk neraka. Nah, ini kan. Wal fuada ini kan penyakit ate, napa? Ereh, dengki, hasud, napa? Sombong, suudzon, sum'ah. Nah, ini kan. Aja sampai nih kan, beda pertanyaan ku aku. Beda pertanyaan. Jadi mau YouTube gue aman, Pak. Meninggalin YouTube gue aman sampean. Aja kabeh YouTube tinggalan, Pak. Aja. Pon. Umpama tak bisa gue ninggalin YouTube tak bisa. Waduh, cek sibuk salah. Tak masuk akal tapi ya. Cek tak masuk akal lah. Tak apa jawaban kajian Nabi, Pak. Oh, ngeding lagi tak bisa. Iya tak apa-apa. Au muhibban, wis cukup cinta bela. Selamat tuh, Pak. Tak bisa jadi orang alim, tak bisa ngaji, tak bisa ngeding lagi YouTube, tak bisa. Pon, selamat cukup cinta. Cinta ada orang alim, cinta ada ulama, cinta ada ustad, cinta ada ilmu, cinta ada orang ngaji. Selamat tuh, Pak. Selamat pun. Wala takun al-khamis fatahlik. Jadi nomor 5. Fatahlik cilaka, Pak, mau jadi orang nomor 5, Pak. Saya orang nomor 5 nih, Pak. Benci deh orang alim, benci deh ulama, benci deh kiai, benci deh habib, benci deh orang nyara ilmu, benci deh ilmu. Nih kasih nomor 5 nih, cilaka nih, Kak. Nanti makan orang cilaka. Badan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umpama tak bisa ngaji, karena aku tak bisa ngaji, tak apa-apa, pokok cinta, ajak benci. Makanya Kanjeng Nabi ini tak pernah mengajarkan kebencian, Pak. Makanya membuat penceramah mengajarkan kebencian, sampai suruh benci dia ulama, suruh benci dia umat Islam, suruh benci dia ulama, saya cinta dah habaib, suruh benci dia orang Islam, saya cinta dah habaib. Tidak tahu nih, Pak. Benih ulama nih, Pak. Ulama nih, Kak. Karena Kanjeng Nabi ini tak mengajarkan kebencian. Kanjeng Nabi ini mengajarkan cinta. Au muhibban. Nah, apa boleh benci dia ulama, Pak. Bahaya, Pak. Luhumul ulama fiha asalun wa fiha sumun, nih, Kak. Daging ulama nih, Pak. Nih, Kak, ngutip jabun almarhum Aba Abdina. Mata makuale barokana. Amin Allahumma. Amin. Coba Abah nih, Kak. Ulama nih, Kak. Daging ulama nih, Pak, mengandung racun, Pak. Makanya sampai kudu tengah di ulama nih. Aja pagopang nyacat, menghina, mbok nyubaki. Napa boleh sumalsu lagi aja bahaya, Pak. Daging ulama ini kan mengandung racun, Pak. Mengandung racun. Nah, sampai melek apa, Pak? Racun apa madu sampean? Madu, penter berarti sampean. Jadi ulama ini kan, Pak, beda maduna, beda racun, Pak. Mau sampai ngenom maduna ulama, sehat aten sampean, sehat iman sampean, bakal selamat sampean. Tapi sampean ngenom racun ulama, mati aten sampean, Pak. Bakal elang iman sampean, Pak. Nauzubillah min dzalik. Makanya mohon madu, Pak, sampean, Pak, ngenom madu. Sehat napa mate, Pak? Sehat. Sampean mau tak odi, Pak. Tak odi nih kan, ngenom madu odi sampean ya. Kira wonten. Angki. Bahkan madune jaman Kanjeng Nabi, Pak. Wa alaikum bisyarabil asal fa innahu yasfi min sab'ina da'an. Jaman Kanjeng Nabi, Pak, madu biasa ngenom madu aja. Madunya bisa ngoboten 70 macam penyakit. Loh, Pak, 70 macam penyakit, Pak, orang yang madu ini bisa beres, Pak. Nah, ini kan, mon madu. Nah, tapi Kanjeng Nabi ini kan burle-burle mana Nabi ngenom madu ini, Pak, pakai aing, Pak, campur aing. Jadi madu campur aing pas enom. Nah, sampai mau ngenom madu pakai aing, tapi aing biasa, benih aing celep nih, kan. Benih aing celep, benih aing biasa kan, Pak. Celep-celep biasa, benih es. Nah, berarti sampai ngelakonin keson segini Nabi oleh kejaran, Pak. Nah, apa boleh pas campur aing santri, tambah aja boleh. Apa itu produk sedogiri? Nah, tambah aja boleh kejar, Pak. Nah, jadi orang mau ngenom maduna ulama, mereka sehat atena, sehat atena, iman sehat. Nah, cocok dari seorang jabun Kanjeng Nabi dan mah. Alaikum bimujalasati ulama wastima ikalamil hukama lah, nega.
pebiasa kakek atau bi ulama hadir di majelis ulama nggak sampean hadir di majelis ulama neka saya neka berarti sampean norot dekat debu kajian Nabi insyaallah bakal beres aten sampean bakal sehat aten sampean iman sampean bakal sehat neka wastimai kalamil hukama ben ngedingaki debu-debu ulama fa innallaha yuhil qalbal mayyit binuril hikmah lah neka sakuna karena Allah neka mau di ate semate mau ada orang ate mate pak neka toro odi dalam acaranya kelabuan ngedingaki debu-debuna para alim ulama ngaji beres atena sehat atena neka namun racun pak ngene macon didik mate apa tak mate pak mate pak napa boleh banyak nggih banyak mate nah neka cocok sareng debuna Imam Ahmad bin Hambal ada buku neka luhumul ulama masmumah daging ulama neka penuh dengan racun man syamaha maridor siapa orang saya nyium tok pak nyium racun ulama pak marido sakit aten pak nyium neka artinya bengal ngerasain ulama aduh ulama macam lempun misal sampai ngerasain ulama ya ada ulama fokus motor oleh diem apa sih suudon neka dan neka nyamana anu neka nyium neka dan itu neka marah sakit pun aten sampai mbak tapi waman akalah mata tapi orang mau ngakan racun ulama mate aten mbak melangakan neka artinya menjauh daripada ulama menghindar dekat ulama bengal memfitnah ulama bengal mencaci ulama bengal nyubaki ulama lah neka berarti ngakan racun ulama mate atena nah kan itu cocok sareng dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi adabu saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha coba Kanjeng Nabi bakal dateng zaman makanya ke depan ya Pak bakal dateng zaman kagutan umat itu bakal menjauh daripada ulama buru daripada ulama menjauh burunya kan artinya Pak bengal nyacat ulama bengal menghina ulama bengal nyubaki ulama bengal sumalsuaki ulama lah nih kan depak nih Pak depak derma orang yang menjauh daripada ulama nih Pak faya betaliyahumullah bisalati baliyat orang kan itu bekal parengen balak telok Pak orang saya buru daripada ulama mereka bekal beri balak telok Pak saya pertama kenapa oleh nelaku tak barokah oleh nelaku tak barokah mereka tak kudu tak ada Pak kadang kita ada sogi tak barokah moro gemet beda kadang ada Pak tak barokah mereka akun sogi tapi tak nyebab lagi kenapa manfaat dunia tak manfaat tak nyebab lagi anak bini anak potong jadi orang saya selamat dunia gabe poya-poya gabe lupa ke Allah nah mereka tak barokah juga nomor 2 bekal parengan apa pemimpin sezolim pemimpin sejahat orang seburu daripada ulama nih akhirnya beri masalah urusan napa DPR napa petenggi napa bupati sejahat akhirnya jadi sebab sengsara nah ngene kan saya nomor 3 nih saya merenges cocok sareng jabuna Imam Ahmad bin Hambal nih yakhrujuna minad dunya bighairi iman nah nih Pak nek sebahaya nih Pak orang saya buru daripada ulama saya menjauh daripada ulama saya bengal nyacat ulama saya bengal menghina ulama yakhrujuna minad dunya bighairi iman mateh tak nyabi iman Islam naudzubillahi min dzalik orang mon mateh tak nyabi iman Islam Pak sia-sia ibadahna molen kenek sampai mate Pak sia-sia ibadahna molen kenek sampai raja Pak akhirnya apa pelebu dekat neraka sa'abidah naudzubillahi min dzalik maka dari itu alhamdulillah kalau sepanjang makan ampun tepak jadi orang ahli nyare ilmu na Allah insyaallah kalau sampai bakal oleh waris Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kalau sampai bakal bareng sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badana swargana Allah Subhanahu wa taala sebagai penting neka ajak sampai membenci dek sera abai napa boleh deka para alim
ulama. Insyaallah kalau sebagian barang jadi orang selamat buat dunia matos di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Kula neka menapa di suasana lebaran kula menabi beda salah kula nyoon sepora ya. Menabi baca gaduhan salah ada kula juga kula nyepora 00 gitu ya. Nah, kisah nyala boleh Pak ya. Sob aja kalau sama dengan tak jadi dosa boleh. Matur moga kalau sama dengan catat jadi orang ngelaksanaki perintah Gusti Nabi jadi orang selamat buat dunia atas alam akhirat. Amin Allahumma amin. Nabi badak orang lebih nabatan kulnya asbara wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.